उमरसुसुगिया बुरैबुसा खरगनि खगजगमानि पाटिमुंग खगनाय रगनो आसामनि रमैतुबुखा हास्तेव आमतली थानानि पुलिस लाइथांजाक जासुल आमतली थानानि बिसिं खबजानाय कांचनमाला आमसे हिंदू ते थुरुक बसंनि उमरसुसुगिया बुरैबुसा खरगनि खगजगमानि हिंदू बुरैबुसानो खयरपुरनि जब्बर मियानि बुसुजुला सागर मिया खगै तलां थांमानि ते कांचनमाला आमसेयो जल्फो मियाबो थुरुक बसंनि उमरसुसुगिया बुरैबुसानो फानके खगै रमै तलां थांगा सालतनि सालो कक्तमानि बिसिंते सावैमानखा बुरैबुसा उमरसुसुगियानो खगै तलांनाय जल्फो मिया बकाइजाक ते बिनि बिहि कोबोनि चिलाबाय हामजाकमावो गोरंगै आ चिलाबाय खगै थांगा हनै उमरसुसुगिया बुरैबुसा खरग नैनि नकटकनि बरक बुरैबुसा रगनो नायटकमाय आंगै आमतली थानावा खलाइका मामला ते आमतली थानानि ओसि परितोष दासनि तैफांबाय गुवाहाटीनि जुराबाद फारि थानानि पुलिस बाय गोरंगै जुराबाद फारि थानानि पुलिस रग उमरसुसुगिया बुरैबुसा खरगनि न खगनाय रगनो रमखा आबुनि यागुलो आमतली थानानि पुलिस गुवाहाटीयाव बेबा केरंनि बिसिंते क्राक्सलो दिपर जराबो बिरखुं बाय तुबै फाइका उमरसुसुगिया बुरैबुसा खरगनि खगजोंनाय ते रमखा बुरैबुसानो खगै तलां थांनाय खरग नैनो क्राक्सलो आमतली थानानि पुलिस रग खरगनि मुंगै थानाव मामला याचा खाते जल्फो मिया सागर मियानो क्राक माजार रिनानि कक शाखा आमतली थानानि ओसि परितोष दास अशलो पोस्को केरंनि बिसिंते जल्फो मिया तै सागर मियानि मुंगै मामला याचगै नाहाका आमतली थानानि पुलिस अशलो उमरसुसुगिया बुरैबुसा खरगनि नकनखनि बरक जल्फो मिया तै सागर मियानो क्राक केरंनि बिसिंते माजरा रिनानि कक शाखा মেয়েকে কিডন্যাপ করা হয়েছে তাই আমরা আন্তর্জাতিক কিডন্যাপ করা হয়েছিল কিবার হয়েছিল ঘটনাটা? এটা গত শুক্রবারে শনিবারে কোন সময় নিয়ে গেছিল কিডন্যাপীরা? 10-11টা দিনের বেলা। আচ্ছা, তারপরে মানে বিষয়টা আপনার থানাতে জানাইছিলেন? হ্যাঁ জানাইছি। তারপরে মানে তারা কি উদ্ধার করা হয়েছে? তারা উদ্ধার করা হয়েছে আমতলী থানা থেকে, তারা উদ্ধার করে আনছে। কোন জায়গাতে পাইছিল তারা? গুয়াহাটি থেকে, গুয়াহাটি থানা থেকে। আচ্ছা, আজকে আনছে তারা? আজকে আনছে। মানে যারা অপহরণ করছিল তারারে আনছেন? হ্যাঁ তারা নিয়ে গেছে। মানে কে নিয়ে গেছিল আপনার মেয়েরে? আর দুইটা ছেলে, সাগর মিয়া আর সাগর মিয়ার বাড়ি কোন জায়গাতে? সাগর মিয়ার বাড়ি খয়ারপুর। আর যে জল্পো মিয়া যে কাঞ্চমালা। আচ্ছা আচ্ছা, মানে দুটা মেয়ে কি নাবালিকা আছে? দুটা মেয়ে নাবালিকা। আচ্ছা আচ্ছা, তো এখন কি আপনারা মামলা করছেন? হ্যাঁ আমরা থানায় মামলা করেছি। আচ্ছা, এখন কি চাইতেছেন বিষয়টা? আমরা চাইতেছি দুটা ছেলে যাতে কঠোর শাস্তি হয় আর যাতে ভবিষ্যতে এসব না করতে পারে।